Good afternoon, everyone. Today we have one of the most important topic that is third wave of feminism. One part of wave of feminism. ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା. We have already discussed two waves, first wave of feminism and second wave of feminism. ଆମେ already ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ. ସୋ ଆଜି ବିଷୟ ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ. So let's have a discussion on third wave of feminism. First of all, we should try to understand what is the third wave of feminism, or what do we mean by third wave of feminism, or what is third wave of feminism. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ এই ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ଲହର ବା ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତଟି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. So the third wave of feminism is a wave of feminism that emerged in later part of 1980s and early of 1990 by young American generation. ତ ଏ ଯୋଉ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତଟି ଅଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଟର ପାର୍ଟ ଅଫ 1980 1980ର ଶେଷ ଭାଗକୁ and early of 1990 1990 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା and by young American generation ଯୋଉ ଆମେରିକାର ଯୁବପିଢି ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ. ତ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ କ'ଣ? 1980 ଏବଂ 1990 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଯୁବପିଢିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ୍ ବା ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପ. And this movement or wave generally developed against the backdrop or unfinished work of previous waves of feminism. जो ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ସ୍ରୋତ ଥିଲା ସେହି ସ୍ରୋତ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱେଭରେ ବା ସ୍ରୋତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା. Reasons or causes of second wave of feminism. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. The reasons which were responsible for the emergence of third wave of feminism. ଏ ଯୋଉ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ପଛର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା. And all these regions and factors were responsible for the emergence of third wave feminism. ଏ ଯୋଉ ରିଜନ ବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଇଛି ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଏଇ ନୂଆ ୱେଭ୍ସ ନୂତନ ସ୍ରୋତର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ ଫେମିନିଜମ. The first one was unfinished work of second wave of feminism. ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମି ଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ to complete the unfinished work of second wave of feminism, another wave was emerged or developed. ଏ ଯୋଉ unfinished task ଥିଲା second wave of feminism ର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ସ ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ what were the unfinished work of second wave of feminism. ଏ second wave of feminism ରେ କ'ଣ ସବୁ କମି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. As we know that in second wave of feminism or second wave feminism mainly focused on the demands and issues of middle white class women and also generally started by white middle class women. ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ତାହା କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ବା ଗୋରା ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କଲେ. That means this second wave of feminism didn't focus on the problems of women living and residing in different part of the world, didn't discuss the problems of women living in developing country and underdeveloped country.
ए जो द्वितीय स्रोतटी थिला केवल वेस्टर्न कंट्री रो महिला विषय आलोचना करथिला मध्यवित्त जो परिवार थिले मिडिल क्लास मान तांको विषय रे ही आलोचना करथिला एवं अन्य जो महिला माने रहिसंती अंडर डेवलपिंग कंट्री मान करे कंट्री लाइक इंडिया अफ्रिका रे जो अछंती महिला माने किबा अन्य जो कंटिनेंट रे अछंती महिला माने सेमानक विषय रे किछि आलोचना करा जाय नथिला तांको समस्या विषय रे एथिरे कोनोसी आलोचना करा जाय नथिला and another defect was that mainly the basic assumption of second wave of feminism जो धारणा थिला द्वितीय स्रोतर जे जो प्रोब्लेम्स एंड चैलेंजेस अछि महिला मानकर जो समस्यार सम्मुखीन होइछंती महिला माने ता सब महिला मानक पई समान तार अर्थ हला विश्व रे बसवास करथुवा डिफरेंट पार्ट बसवास करथुवा वुमेन मानकर समस्या समान से माने समान प्रकार समस्यार सम्मुखीन होइछंती जातिला the main defect or the wrong assumption of second wave of feminism and which generally give birth to another wave of feminism यह थिला मुख्य कमी जे से माने भाबुथले जे अमेरिका मेरो जहा सब समस्या अछि प्रॉब्लम अछि से समस्याटा यूनिवर्सल इन नेचर सेटा समस्त को पई समान तो ये धारणा ही विरुद्ध रे ही ए जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म थिला तारंभ होतला एंड अनदर इंपोर्टेंट द माने जो कमिटा थिला सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म रे सेटा होची जे the second wave feminism generally treat women as a universal category बा ग्रुप हिसाब रे सेमान को ट्रीट करा जाउतला लाइक केतरा कांसेप्ट वर्ड यूज करा जाउतला ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म लाइक हमर जो थिला वुमेनहुड एंड सिस्टरहुड एडा सब डिनोट करथला ग्रुप गोटे ग्रुप कलेक्टिव ग्रुप को ही डिनोट करथला जहा को टोटली रिजेक्टेड बोले हमर जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट माने थिले से माने एही धारणा को टोटली रिजेक्ट कले and as the main focus of second wave of feminism was on the group's problems collective problems the अनेक गुडी महिला माने थिले generally belong to different background different background रे जो माने महिला माने थिले जो ग्रुप different group identity थिला तांकर like black women dalit women ethnicity बेसिस रे जो ग्रुप different group माने जो अछि सेमानकर वॉइस को मार्जिनलाइज करा जाउथला तांकर समस्या को ए सेकंड वेव रे डिस्कशन करा जाय नथला सो मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन द वुमेन बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स खाली जगह रे गुटे कथा को आलोचना करा जाउथला वुमेन प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आधार रे ही माने महिला माने जो समस्या सम्मुखीन करूछन माने होउछंती से विषय रे ही आलोचना करा जायतिला धारणा थिला ए जो समस्या होउछंती समस्त पई समान किंतु सेटा सत नथिला एक्चुअली अनेक गुडे महिला अछंती जो माने कि डिफरेंट बैकग्राउंड रे बिलोंग करछंती क्लास बेसिस रे हो एथनिसिटी बेसिस रे हो रेस बेसिस रे हो तो तांकर समस्या डिफरेंट माने गोटे ग्रुप अन्य ग्रुप रो प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट तो जो डिफरेंट समस्या रही विभिन्न समस्या रही से विषय रे ए सेकंड वेव फेमिनिज्म रे डिस्कशन करा जाय नथिला जाकी गुडे माध्यम प्रोवाइड करथिला ए थर्ड वेव का स्रोत पई नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्निज्म तो जो मूवमेंट बा जो आइडियोलॉजी हिसाब एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें जो डिस्कस करूं पोस्ट मॉडर्निज्म जनरली डेवलप्ड अगेंस्ट द मॉडर्निज्म जो आधुनिकता विरुद्ध जो उत्तर आधुनिकतावाद आरंभ होतला ता विशेष मात्रा प्रभावित करथिला टू द फॉर द इमर्जेंस ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ए जो नारीवाद रो तृतीय स्रोत अछि सेटा मुख्यतः प्रभावित होइतला ए पोस्ट मॉडर्निज्म बा उत्तर आधुनिकतावाद आंदोलन जो आरंभ होइतला ता द्वारा प्रभावित होइतला एंड मेनली द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स लाइक जैक डेरिडा जो जैक डेरिडा थिले से विशेष मात्रा रे प्रभावित करथिले हमर ए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मान को ता वर्तमान हम एथि बुझबा पड़िबा जे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म हाउ फीचर्स माने मुख्यतः इन्फ्लुएंस करथिले हमर ए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मान ता जो हमर पोस्ट मॉडर्निज्म थिला तर अनेक गुडी फीचर थिला लाइक द रिजेक्शन ऑफ साइंस एंड रीजन तो साइंस एवं रीजन थिला मुख्य वैशिष्ट मॉडर्निज्म रो तो जेतु मॉडर्निज्म विरुद्ध रे गुटे आंदोलन गुटे आइडियोलॉजी रो चिंताधारा रो स्कूल ऑफ थॉट रो आरंभ जाको हम कहू पोस्ट मॉडर्निज्म तो पोस्ट मॉडर्निज्म रो पहला प्रथम फीचर्स ता थिला जे
belief in relative truth and reject of absolute truth. जो absolute truth कथा कुआ जाउथला सत्यता चिरंतन परमानेंट से कथा को टोटली रिजेक्ट करा गला पोस्ट मॉडर्निज्म रे बिलीव इन डाइवर्सिटी को विश्वास करा गला विविधता को विश्वास करा गला देन आउ विश्वास कला द रिजेक्शन ऑफ some important features of modernism like ଆମର ଯୋଉ ଅଛି meta narratives ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ଦେନ୍ ଯୋଉ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ଏଇ ମଡର୍ନିଜମ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରହିଛି ମଡର୍ନ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜମ ର ଫିଚର୍ସ ମାନେ ତ ଯାହାକି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଥାର୍ଡ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଦେନ୍ ରାଇଜ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟଡି এই ସମୟରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନାଲ ଅଛି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନାଲିଟି କି সেই স্টডির গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ মাত্রাରେ বଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ইন্টরসেকশনাল স্টডি କଣ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ସନ ଅଛି ସମାଜରେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଏବଂ ଯୋଉ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନୁହେଁ only one factor is not responsible for women oppression and women problem or women marginalization there are many factors ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ୱିଥ ଇଚ୍ ଅଦର ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟାର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଯାହାକି ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାରଣ ବନିଥାନ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ଦ ରାଇଜ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟଡି ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେମିନିଷ୍ଟ କଲାର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ଥାର୍ଡ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଜମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ସ or goal of globalization is to create a global village globalization ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ହଉ କି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ରେ ହଉ ତ ଅନେକ directly and indirectly involved with this third wave of feminism next ହେଲା technological advancement and digital activism ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ এই গ্লোবালাইজেশন কি যদি বেশি মাত্রা কে যদি স্প্রেড করেছি সেটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল আডভান্সমেন্ট টেকনোলজিক্যাল আডভান্সমেন্ট হওয়া দ্বারা ওমেন মানে যে অଛନ୍ତି ସେମାନେ aware ହେଇପାରିଲେ different part of the world जो विश्वर different different part ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟରଲି ଅବଗତ ହେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓପନ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରାଗଲା for sharing and receiving information all over the world ସେମାନେ କ୍ୱିକଲି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିଲେ aware ହେଇପାରିଲେ କନସିୟସ ହେଇପାରିଲେ about the diverse issues of women ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେଇପାରିଲେ and next last but not the least which was the mainly one of the main factors responsible for the emergence of third wave feminism was or is the coming of age of generation X scholar and activist ଜେନେରେସନ ଏକ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ ଅଫ ଫେମିନିଜମ ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଆଗ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେନଲି ଡଟର ହଉ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଥାର୍ଡ ୱେଭ କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତ ଜେନେରେସନ ଏକ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ 1960 ଏବଂ 1970 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ସ୍କୋଲାର ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଏ ଜେନେରେସନ ଏକ୍ସ ସ୍କୋଲାର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ରିଟିକାଲି ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆକୁ ଆଣ୍ଡ ମେନଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭରେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ এই ସ୍କୋଲାର ମାନେ ଏକ ନୂଆ ୱେଭ ବା ନୂତନ ସ୍ରୋତର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ how this wave began or how this movement started ଏ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ୱେଭ ଥିଲା ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା The beginning of third wave of feminism is generally marked by the Anita Hill Senate hearing of 1991 1991 ଗୋଟେ ହିୟରିଂ वाले ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଅନିତା ହିଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଥୋମାସ mainly on sexual harassment ଏ ଯୋଉ ଅନିତା ହିଲ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସର୍ସଟା ଥିଲେ ଥୋମାସ କ୍ଲାରେନ୍ସ ଥୋମାସ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ
ଏବଂ ଉଭୟ Anita Hill and Thomas they had to testify before the Senate Judiciary Committee. ତ ଯୋଉ ସିନେଟ ଜୁଡିସିଆରୀ କମିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନିଜର ଗବାହି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସୋ ଏ ଯୋଉ ଥମାସ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଥିଲା ଟୁ ଦ ଜଜ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଅନିତା ହିଲ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥମାସଙ୍କ ମତରେ ଏ ଯୋଉ ଏଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନିତା ହିଲ୍ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ପିପୁଲ ଯିଏକି ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଚା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଟା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅନିତା ହିଲ୍ ଯିଏକି ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଥମାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ନିଜର କିପରି ଭାବରେ ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସ କରିଥିଲେ ଥମାସ ତାହା ପୁରା ଓପନଲି এই সিনেট মেম্বর ଆଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଏଲଟା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମେଟର ଉଠିଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ରେସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ରେସ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ ଫେମିନିଜମ। ସୋ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଟପିକ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ associated with this Anita Hill Senate hearing case. Just ଆମେ ଏଠି ଫିନିଶ କରିବା ଏଇ ଟପିକ କୁ। ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅନିତା ହିଲ୍ ସିନେଟ ହିୟରିଂ କେସ୍ ଅଛି ତାହା ବାଟ ଦେଇଥିଲା ଫର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ ଫେମିନିଜମ। ନେକ୍ସଟ, Rebecca Walker, the daughter of writer and activist Alice Walker, wrote 1992 an article becoming the third wave in response to the Hill hearing। याकू हिल हियरिंग कुहाଯାଏ जो अनिता हिल सिनेट हियरिंग थिला तार रेस्पॉन्स रे जो रेबेका वालकर अछंती से तांकर गुटे फेमस जो आर्टिकल अछि ताहा पब्लिश करथिले। आर्टिकल रो नाम थिला बिकमिंग द थर्ड वेव and the article is credited with coining the term third wave। ए जगह सर्वप्रथम ही थर्ड वेव रो वर्ड टा यूज करा जायतिला, टर्म टा कोइन करा जायतिला। So Rebecca Walker also actually mainly play very important role to start this movement or this wave। Actually तांकर लिखारू ही एई तृतीय हमर जो स्रोत अछि आरंभ हैला। तांकर जो फेमस स्टेटमेंट अछि that I am not the post feminism feminist but I am the third wave। से कहउतले मु होछि तृतीय स्रोत, नारीवादर तृतीय स्रोत। एमिति भावरे से तृतीय स्रोतर आरंभ करथिले वा तृतीय स्रोत को जन्म देथिले। नेक्स्ट, in May 1992 Walker Shannon Lees started the third wave direct action corporation, गोटे corporation आरंभ कले for supporting various women and mainly जो हमर ए जो अनिता हिल थिले तांकर सपोर्ट रे से बाहरी पड़िले अनेक गुड़िए महिला along with Walker एवं गुड़िए थर्ड वेव डायरेक्ट एक्शन कॉर्पोरेशन रो गठन हैला जे कि ए मूवमेंट को आगो को नेला। and in new current of feminist thought have emerged during this wave। नुआ नुआ चिंताधारा नुआ नुआ कॉन्सेप्ट रो आरंभ हैला ए समय रे धीरे धीरे आरंभ हैला नुआ नुआ कॉन्सेप्ट धारणा and various new current of feminist thought have emerged during this wave of this time such as intersectionality। जो intersectionality रो कथा थिला ए वेव रो आरंभ हैला the topic of sex positivity जो sex positivity कथा हैला ए समय रो आरंभ हैला and also another important जो concept अछि ताहा मध्य जा कहउछु आमे पोस्ट फेमिनिज्म मध्य आरंभ हैला। ए जगह रे मु टिके गोटे विषय आलोचना करबा चाहिए जे पोस्ट फेमिनिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। यह पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म रु अभिन्न, यह कौन सी प्रकार टाइप्स नुहे फेमिनिज्म रो। ए पोस्ट फेमिनिज्म रो आरंभ हितला अगेंस्ट द फेमिनिज्म, फेमिनिज्म विरुद्ध रे ही आरंभ हितला ए पोस्ट फेमिनिज्म रो। तो एपरि भाबरे धीरे धीरे
ए जो आइडिया थिला different idea about intersectionality, pornography, sex positivity, ए प्रकार धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रो अनेक गुडी कॉन्सेप्ट रो डेवलप होला ड्यूरिंग दिस थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म by the next development of diverse feminism or different types of feminism এই সমাজরে অনেক গুडी different types of feminism देखिबा मिलिथिला लाइक ब्लैक फेमिनिज्म दलित फेमिनिज्म पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म ए जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म अछि आ मुख्यतः ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रे ही आरंभ होइतिला and some black feminism mainly deals with the problems of black color women and dalit movement mainly এটা जो अछि दलित इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कुहाइछि जो हिंदू सोसाइटी दलित पीपल की वोमेन माने किपरि भाव रे जे दलित वोमेन किभली समस्या रे सम्मुखीन होउछंती कोन कोन सब डिमांड अछि ए विषय सब डील करछि दलित फेमिनिज्म एंड अनदर वन इज पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जहा को हम उत्तर उपनिवेश नारीवाद कहउछु जाकि मुख्यतः डिस्कस करे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ colonialism legacy of colonialism how legacy of colonialism is responsible for women problems or that how this legacy affects the status of women in today life एपरि भाबरे ए सबु different types of different diverse types of feminism रो आरंभ होइतिला ब्लैक फेमिनिज्म दलित फेमिनिज्म पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म या थिला about development of diverse feminism ब्लैक फेमिनिज्म सपोर्टर जो माने थिले ब्लैक फेमिनिस्ट बिल हुक एंजेला डेविस माने होचंती पॉपुलर ब्लैक फेमिनिस्ट कोलर एंड दलित फेमिनिस्ट होचंती शांता वैदानी उर्मिला पावर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट बा फेमिनिज्म रो सपोर्टर बा फेमिनिस्ट कोलर होचंती चंद्रा महांती तो इपरि भाबर एटा थिला अबाउट डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स फेमिनिज्म नेक्स्ट the this movement is continuing till today actually ए जो थर्ड वेव अछि एटा कंटिन्यू प्रोसेस चलीछि एहा अंत हेनी the third wave is still continuing however some argue that in 2010 2010 रे ए जो वेव अछि तार समाप्ति हला केमिति समाप्ति हला जते बेले मी टू मुवमेंट रो आरंभ हला से तारे प्रेडिक्ट करा गला जे ए थर्ड वेव टा एंड हला एवं न्यू वेव रो शुरुआत हला जहा कहउछु आमे फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म एहा थिला हमर विषय ए जो थर्ड वेव अछि इट इज नॉट इजी टू डिस्कस द होल थिंग्स होल एस्पेक्ट ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म इन ए सिंगल वीडियो त मु सेति पई जहा चेष्टा माने जहा संभव ता चेष्टा कली एवं सब विषय को संक्षिप्त रे ब्रीफली डिस्कशन करबा पई चेष्टा कली सो आशा करूछि वीडियो टी भल लागिथिबो थैंक यू वेरी मच